डायरेक्टर नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, डियोसेस ऑफ फैसलाबाद, इज़्ज़त माफ़ फादर खालिद रशीद आसी साहब को बड़े अदब एहतराम से दावत दूंगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में फादर खालिद रशीद आसी साहब। फॉर ह्यूमन राइट्स जनाब खलील जॉर्ज साहब, मेरी प्यारी बहन आसिया जिसने आज ये महफ़िल सजाई है, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेहमानान गिरामी, आज की महफ़िल ये मुक़द्दस महफ़िल है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं अपने नहायत ही प्यारे और काबिल फ़ख्र जनाब खलील जॉर्ज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब धुआं निकल रहा था और लोगों का शोर था तो उस वक्त आपने हमारी आवाज़ सुनी थी। मैंने आपको फ़ोन किया और आप एकदम हरकत में आए और उसका जो एक पॉजिटिव और मस्बत जवाब हमें मिला वो आज तक कायम है। आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी तरफ से, अपने बिशप की तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से। हमारी बहन आसिया हमेशा दर्द रखती हैं अपनी कौम के लिए, इसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज बात हो रही है रवादारी की, आज बात हो रही है हम आहंगी की। बर्दाश्त, मोहब्बत, रवादारी, इत्तेहाद, इत्तेफाक और इस किस्म की बहुत सारी अखलाकी अक़दार और समाजी अक़दार का सरचश्मा जो है वो खुदा का कलाम है। और चाहे वो अंजील मुक़द्दस हो, चाहे वो बाइबल मुक़द्दस हो, चाहे वो कुरान मजीद हो, चाहे किसी और मज़हब की रूहानी और अलहामी किताब हो, ये तमाम अक़दार यकसा हैं। जब हम इनसे भाग के जाते हैं तो हम में बर्दाश्त नहीं रहती और हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ तशद्दुद बहुत है, शिद्दत बहुत है। हमारे पाकिस्तान में गर्मी हो तो बड़ी शिद्दत से, सर्दी हो तो बड़ी शिद्दत से लोग खाते हैं, तो बड़ी शिद्दत से खाते हैं। तशद्दुद जो है वो किसी फ़िलासफ़र ने, किसी फ़हम परस्त आदमी ने कहा था कि तशद्दुद अहमकों का फ़लसफ़ा है। हमें इस तशद्दुद से निकलना है। तशद्दुद हमारी रोज़ की रोटी बन चुकी है और ये तशद्दुद और शिद्दत, जनूनियत, ये कहाँ से आते हैं, ये कौन लेके आता है? हमें इस बीमारी को ख़त्म करना है इस मुआशरे से। अगर हम महज़्ज़ब मुआशरा चाहते हैं, अगर हम मिल के बैठना चाहते हैं, अगर हम आहंगी की बात करते हैं, अगर मकालमे की बात करते हैं, तो बराबरी की सतह पर होकर हमें बात करनी है। ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? हमारी तमाम इल्हामी और मज़हबी किताबों ने हमें क़वानीन दिए हैं, हम क़वानीन से भागते हैं, हम अपने अपने क़वानीन बनाते हैं और उनके तहत अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। हर एक शख्स कहता है कि मैं अपनी अदालत लगाऊंगा, काम फिर ख़राब होता है। अगर कानून के मुताबिक चलें तो फिर हमें कोई डर नहीं है। आज सानहाए जड़ांवाले की बात होती है तो दो चीज़ों के लिए हम बहुत परेशान हैं, हमने आंसू बहाए हैं। कुरान मजीद की बेहुरमती, हमारे दिल टूटे हैं। इस कुरान में हमारी 3 किताबें हैं,
توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ہم کیسے اس کی بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہر ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہاں بات مولانا صاحب نے کی ہے ری ایکشن کی، ری ایکشن سے زیادہ رسپانس دینا ضروری ہے۔ ری ایکشن ہم ایک دم دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، رسپانس ہم سوچ سمجھ کے دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس قسم کا رسپانس دیتے ہیں۔ یہاں بہت سارے واقعات ایسے ہو چکے ہیں، انہیں بار بار دہرانے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے مذمت کرتے ہوئے، ہمیں روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، اس دھوئیں کو دیکھتے ہوئے، اس راہ کو ہم ہاتھ لگاتے ہوئے ہمیں بہت سارے واقعات گزرے۔ دل بہت زخمی ہوتا ہے، دل بہت چور چور ہوتا ہے، مگر آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم مل بیٹھیں گے تو حل نکلے گا۔ ہمیں جس مذہب کے لیے ہم قربانی دینا چاہتے ہیں اس مذہب کو سمجھیں تو صحیح۔ میں کل رات کو کہیں بات کر رہا تھا کہ پولو فریرو نے کہا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں اور غور نہیں کرتے۔ ہمیں جو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے، جو دیکھنا ہے اسے غور بھی کرنا ہے، اس کا تجزیہ بھی کرنا ہے۔ ہمیں اتنے واقعات ہو گئے ہیں، تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ایکشن، ریفلیکشن اور ایکشن، مہربانی کر کے جو کچھ ہوا ہے اس پہ ریفلیکٹ کریں اور اس کے بعد کوئی ایکشن لیں، مثبت نتیجے نکلیں گے۔ آپ کی محبتوں کے لیے میں آپ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جڑاں والے کے ان تمام نیک ارادے کے لوگوں کے لیے جن کی وجہ سے امن رہا اور خون نہیں بہا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنے گھر کھول دیے، جنہوں نے مسجد میں آنے کی ہمیں دعوت دی، جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کر ہمارا دکھ اور ہمارے دھوئیں میں سانسیں لی، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم پولیس کے لیے شکر گزار ہیں، ہم حکومت کے لیے شکر گزار ہیں، ہم تمام اداروں کے لیے، یہ تمام نیک ارادے کے لوگ ہیں۔ ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں، مگر توقعات پورے کرتے کرتے ہم حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تمام حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تمام نیک ارادے کے لوگوں کا شکریہ، اور ہماری بہن آسیہ کا بہت شکریہ کہ آج کی محفل انہوں نے سجائی ہے۔